जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स। आज आम जाना एक एजुकेशनल इनफॉरमेशन जोटा कि ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी द्वारा यह लेटरटी होती आपण मानक समस्त एचएम आउ असिस्टेंट टीचर मानक इम्पोर्टाट लेटरटी आम खरा छुट्टी पूर्वर पिला यूनिफॉर्म दबा हाउस ड्रेस दबा से विषय चिठीटी यहाँ बहुत इम्पोर्टाट देखूँ आउ अल्प दिन अच्छी आमर समर वैक्सीन हवाक ये जो समर वैक्सीन हम से समर वैक्सीन पिला माने घरे रही तेणु गवर्नमेंट चाहूँगी समर वैक्सीन खरा छुट्टी पूर्वर समस्ते यूनिफॉर्म पाइबे किपरि तार व्यवस्था करा जाउछि। आमे से विषय चिठी देखा केमिति भेंडर माने किए देबे आपण माने किमिति रेजुलेशन करिवे एवं किमिति ए सब जिनस को एते शॉर्ट समय भितर एडजस्ट करि परिबे। देखंतु एटा चिठी रे पूरा प्रांजल भाव लिखा होछि। वर्तमान आमे जानि जिबा जे ये जो ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओसेपा जो चिठीटी करिसंती आमे तार देखंतु चिठी नंबरटा 4360 डेट होछि केबे 8/4/2026 ता देखुथबे 8/4 माने आज चिठीटी हेछि 8/4/2026 रे ए चिठीटी हेछि एवं 4360 चिठी नंबर एटा मने रखंतु। ये किए करिसंती ना स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर करिसंती ऑल डीओ कमिटी भी समग्र शिक्षा ओडिशा को करिसंती पूरा क्लियर हो गले। तेणु आमे देखिबा सब्जेक्ट कोन लेखा है सब्जेक्ट उपर आप आखि पकई नियंतु सब्जेक्ट रही सब्जेक्ट रे कौन रोचे देखूँ जे गाइडलाइंस एंड टाइम शेड्यूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म एंड एक्सेसरीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम शिशु बाटिका टू क्लास एक्स ड्यूरिंग द सेशन जोटा 2026-27 ताने यही वर्ष 26-27 है यही वर्षटा आम करेन्ट इयर। तेणु कौटी दिज्व ना शिशु बाटिकार पूरा जोटी आम विद्यालय जो अच्छी मनकर जनकर शिशु बाटिका अच्छी पंचम पर्यंत से शिशु बाटिकार 5 पर्यंत देवे शिशु बाटिकार 7 पर्यंत अच्छी से देवे शिशु बाटिकार 8 पर्यंत अच्छे दिज्व जे शिशु बाटिकार 10 पर्यंत अच्छा से समस्त को दिज्व ये कथाटा ये कह जाऊँगी। तेणु लेटर नंबर देख रेफरेन्स लेटर नंबर टी आपण मानक लेटर नंबर 7978 SME डेट हूँ 24/3/2026 तेणु यहाँ भी होता तेणु से रेफरेन्स लिहाई मैडम सार ये कौन कहुचे आप भलसे लक्ष्य करूँ विथ रेफरेन्स टू दि सब्जेक्ट एंड लेटर सीटेड एबव दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड दैट द एंटायर प्रोसेस रिलेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड एक्सेसरीज टू ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर शिशु बाटिका टू क्लास एक्स शैल बी कंप्लीटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दर समर वैक्सीन बुझिपारे तेना समर वैक्सीन पूर्व दि जावाई स्थिर कराऊँगी। तेणु तापर देखूँ सिंस द एजेंसी एंड सप्लायर्स WSSG बा एंड MSE were selected and approved by the district level committee during 2025-26 for a period of 2 financial year to the same shall continue during 2026-27 from timely completion the uniform distribution। तेणु ये से क्लीयर कट करदेले कौन क्लीयर कट कले ना ये जो गत वर्ष 2025-26 रे जो माने देइथिले जो भेंडर माने बा जो दुकान लु आपण जेमती आनिथिले बा SMC रे किए देइथिले जहा हेतिला जहा आपणकर BLC आ DLC रे जहा पास हेतिला सेही अनुसार सेही माने पुणी देबे। तेणु ये से माने सिलेक्शन एप्लाय करेंगे सिलेक्शन हे पूरा लंगेरिंग हम प्रोसेसटा। तेणु आमे बारे बुझीजा जे समस्त प्रधान शिक्षक बा SMC होल्डर बा समस्ते बुझा जे कौन बुझा ना गत वर्ष 25-26 रे जो मान देइथिले 26-27 रे सेही माने देबे ए कथाटी एठी कहा जाऊ अछि। तेणु से दुईटा फाइनेंशियल दुई वर्ष पाए तांको एग्रीमेंट करा जायछि से 2 वर्ष दे पारिबे। तेणु गत वर्ष जे देइथिले ए वर्ष मध्य सी देबे 2 थर यूनिफॉर्म देबे। हाउस ड्रेस आपण जो प्रोसेस थिला हाउस ड्रेस किणुथिले सेही प्रोसेस रे आपण हाउस ड्रेस किनिबे किनिके आपण देई परिबे एतर असुविधा नाही। यूनिफॉर्म जिमिति देउथिले आपणकर भेंडर माने जहा ए हेतिला से माने मध्य देई से माने देबे। तेणु ये दुईटा कथा तेणु आपणकर एठी रहउची जे आपण यूनिफॉर्म किनिबे हाउस ड्रेस किनिबे शूज किनिबे कैप किनिबे आपणकर आई कार्ड किनिबे ये सब कथा मौजा किनिबे ये सब कथा को आपण जेमिति करूथिले सेही भली हबो हेटर किछि नो चेंज हेई नाही केवल जी भेंडर अर्थर देइथिले सेही माने देबे फास्ट रे से सेम
ଦେବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଥିଲେ ସେଇଟା କିଣିବେ ଏବଂ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଦ ଫଲୋଇଂ comprehensive guideline and the timeline are the hereby prescribed strictly compliance by the district education officer cum DPC କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି କଭରେଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କଭରେଜ କୁହାହେଉଛି ନା କଭରେଜ ଏଠି ଦ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଦ ସେସନ୍ 2026 ସେଲ୍ ଓଭର ଅଲ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 6 ଷ୍ଟଡିଂ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା। ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 6 ଏସବୁ ଦିଆଯିବ। ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯିବ, ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ, ସୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସ ଦିଆଯିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, କ୍ୟାପ୍ ଏସବୁ ଦିଆଯିବ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ଯଦି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ MSC ବା SHG ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇଥିଲା, SMC SMDC ବା ଯେଉଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ମନେକର ଜଣେ SHG ଦେଇଛି, ଯେଉଁ SHG ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନ ନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି BLCରୁ ଆଉ DLCରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏଇଟା ପାସ୍ ହେବ। ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଣି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ସେ କହୁଛି ଦ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ହାଜ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅନୱିଲିଂନେସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ହାଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍। ଯଦି ସେମାନେ ବି ଅନୱିଲିଂ ହେବେ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି କଥା ସିରିୟସଲି ଆପଣମାନେ ନେବେ। ତେଣୁ ସିରିୟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଲେ, poor quality or non-supply and misappropriation while established during 2025-26 or approved agency unable to meet the enhanced requirement arising out of increase of enrollment। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯଦି କାହାର ଆର ବର୍ଷ ଯେତିକି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବର୍ଷ କମିଥିବେ କି ବଢ଼ିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟି ଏଠି ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟି ଅଣ୍ଡର the chairmanship of the collector cum chairman समग्र शिक्षा shall review the district wise preparedness, confirm continuation of the previously approved SHG, MSE by SMC। then resolve any dispute regarding allocation by continuation agency through the BLC, monitor the progress of weekly basis competition distribution। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। BO, ABO, CRCC ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ରାଣ୍ଡମଲି ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ସେଲ୍ ବି ଫଲୋଡ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଫଲୋ କରାଯିବ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଲା 10/4/2026, 12/4/2026, 27/4/2026 ଏଇଟା କହିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ୱାଇଜ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ BO ଅନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର 10/4 ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ସେ କୁହାହେଉଛି। ଭେରିଫିକେସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦେବେ ସେମିତି 12/4 ସୁଦ୍ଧା କୁହାହେଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଦି ଆସେସରିଜ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 27/4 ସୁଦ୍ଧା କୁହାହେଉଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମନିଟରିଂ 30/4 ସୁଦ୍ଧା କୁହାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାସର ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଫ୍ ତ OSEPA 2/5/2026 କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେଲା ବୋଲି OSEPA ଏଇ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆହେବାକୁ ସେ କୁହାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ୱାର୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେ କ୍ୱାଲିଟିରେ କେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ ହୁଏ, ତାର କଲର୍, ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଲୋଗୋ, କ୍ଲଥ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଷ୍ଟିଚିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଇଏ କରିବେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାହିଁଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଭେରିଫାଏ କ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ସପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ CRCC, BO, ABO, DPC DO କମ୍ DPC ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ରେଜୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଡାକନ୍ତୁ, କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, এই ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କିପରି ଯେମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରେଜୁଲେସନ୍ ହୁଏ, ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ 2-3-4 ଆପଣ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭେଣ୍ଡର ଦେଲେ ଆପଣ ତାପରେ ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନିଜେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କରିକି ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ, କିଣିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।